verse, John chapter 3, verse 16. Ready? Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever in Him should not perish, but have everlasting life. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, na Ikaw nagadala namo diri sa balay Tigumanan. Thank you, Lord, sa kapaminaw mi Ginoo sa concert. Thank you, Lord, sa ilang kinabuhi nga ilang gihatag di kanimo the Magalyons brother. Lord, I pray that you will bless this message of God. Lord, ako nagpray sa mga tao nga nakaroon nga wala pa sila kasiguro sa ilang kaluwasan nga kung kuhaon nimo ang ilang kinabuhi madto sila sa langit. Lord, I pray nga di sila mobiya ni Tigumanan, Ginoo, nga dili nila madawat ang kinabuhing dayon, di nila madawat si Jesus Christ nga ilang manluluwas. As the Holy Spirit to convict every heart this evening. In Jesus' name, pray. Amen. Malingkod mo og daghang salamat. Now, ang atong gibasa, ingon sila, this is the heart of the Bible, John chapter 3, verse 16. The message that I'm going to bring this evening, the greatest verse of the Bible. It speaks about the love of God. First of all, number one, the greatest love. Ato makita diri ang gugma sa Diyos. For God so loved the world. God loved us, even we're all sinners. Bisan makasasala ta, gihigugma ta sa Ginoo, for all have sinned and come short of the glory of God, including you. Kita tanan, there is no exempted. Kita tanan nakasalata o nakabsan sa himaya sa Diyos. Og tungod sa atong sala, no, pagasilutan ta sa kamatayon. Ining tingtakna sa kagabion karon para sa mo mga bisita. Usahay ang atong mga problema giunahuna, no, problema nga wa tay kwarta, problema ibayad nato sa atong utang. Apan angay ta masayod nga do na tay dako nga problema tungod sa atong sala. Og sa diha nga mamatay ta 100% if you don't have Christ in your heart, kung wa nimo madawat si Kristo nga imong maluluwas, ang imong kalag itambog sa linaw nga kalayo. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ang ikaduhang kamatayon, it is the lake of fire, imperno. Apan tungod sa gugma sa Dios, dunay gugma ang Ginoo. That's the reason why you're here tonight, because of the love of God. No, Brother Arnel and Sister Bibi, og ilang mga anak, they came because of the love of God. Gusto nilang isaysay kaninyo ang gugma sa Dios. O angay na itong may bawaan nga ang Diyos nahigugma kanimo. Ngayon siguro ka, Pastor Ray, nobody loves me. No? Siguro magunohon na ka nga daghang mga tao na suko nimo. Aban, dunay Diyos nga nahigugma kanimo. Number one, the greatest love. God so loved the world, even we are all sinners. Bisan makasasala ta, gigugma ta sa Ginoo. O gusto sa Diyos, dili ka mo ato sa imperno, kundi nintak na sa kagabion karon, imong dawaton si Jesus Christ. Nga imong bugtong og personal ng maluluwas. Aron mo puyo ka dito sa langit, tagaan ka sa Ginoo og kaluwasan sa imong kalag. Then number two, the greatest giving. In this verse, we can find the greatest giving of God. He gave His only begotten Son. Iyang gihatag iyang bugto nga anak, the Lord Jesus Christ. Can you imagine? God is, doon na siya the only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Unya iyang gi-offer as iyang gihatag nato aron magpakamatay dito sa cross. Magpalansang siya, magpaula sa iyang hamili nga dugo aron ang tanan nga mosalig kang Kristo dili malaglag ko dili makabaton sa kinabuhing dayon. And our God is a God of giving. He gave His Son. So mga Kristohanon, muna kita nga mga Kristohanon, God wants you to be a giver, because our God is a giver. If you want to be blessed by God, be a giver. Number one, ihatag ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. If you want to enjoy your Christian life, give your life to the Lord Jesus Christ and serve God. Be faithful. Give your time to God, reading the Bible, no, and praying and giving your substance to God.
nga ang gusto sa Ginoo nga mahimot ang manghihatagon as the secret of blessing. Now He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. O Jesus Christ, wala siya gipugos. Kundi sad, iya sang freely He gave His life to die on the cross to save us. Can you imagine? We're all sinners. Dili ta ngayon luwason. Dining kalibutanan ni bibi doon na siguro ay tao nga magpakamatay sa mga buutan nga tao. Pero imposible kay doon ay magpakamatay sa barumbado nga tao. Sa mga tao nga dautan, mga tao makasasala. Dili mingon ka, pastor, dili man siguro sagko grabe gyud nga makasasala. Now, in the sight of God, we are all sinners and come short of the glory of God. O atubangan sa Ginoo, grabe ta kadautan sa standard sa Ginoo. But you know, ang Diyos iyang gihatag iyang bugtong nga anak, aron ang tanan nga mo salig kaniya di malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Without the Lord Jesus Christ, without God giving His Son Jesus Christ, wala tay paglaom nga maluwas. We're all, kita tanan, wala kita, dili kita, mahimo nga maluwas. Apan pinaagi ni Jesus Christ nga nagpakamatay dito sa cross. Now si Jesus Christ is our only way going to heaven. Our religion cannot save you. Your religion cannot save you. Even Baptists cannot save you. I'm not preaching about Baptists. I'm preaching about the Lord Jesus Christ. It's the only one who can save us. Now, Jesus Christ, siya ang nagbayad sa atong mga sala. Ang atong sala, iyang gibayran dito sa cross, iyang giulay niyang himili nga dugo. Aron ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Now, the greatest love, the greatest giving, atong makita in this verse, number 3, the greatest salvation. That whosoever believeth in Him, in Jesus, should not perish but have everlasting life. God wants us to share the whole word, the gospel of this great salvation. Ang kaluwasan dako. It's so great, it's so big. Can you imagine? Ang usa ka tawo dili niya mapalit ang kaluwasan bisan pa iya ang tibuok kalibutan because it's so great, it's so big. But God, He offers us a gift to every one of us nga kung mudawat ka ni Jesus Christ, imong tuhuan si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. All the songs nga atong nadunggan speak about about Jesus Christ. About you should believe on the Lord Jesus Christ. Now, if you believe and accept Christ as your personal Savior, you will be saved tonight. Ang kaluwasan dili na inig kamatay nimo, kundi ang kaluwasan karon ang adlaw sa kaluwasan. If you're going to trust the Lord Jesus Christ and put your faith on the Lord Jesus Christ, He will save you tonight. Jesus Christ has the power to save us. Now, salvation is a gift of God, not of works. Ang Diyos naghatag nato gasa na mao ang kinabuhing dayon. Ang imo lamang responsibilidad is to accept that gift. There are two things sa imong himuon karon. If you deny Jesus Christ, kay ang gasa sa kinabuhing dayon is in Jesus Christ. Kung imong isalikway si Jesus Christ karon, it means imong gisalikway ang kaluwasan sa imong kalag. Maybe this is not the right time. No, this is the right time. You need to accept Jesus Christ. Maybe what do you mean, Pastor? Magbaptize ko? No. It doesn't mean nga magbaptize ka. It means nga imong dawaton si Jesus Christ, nga imong maluluwas. But tonight, akong balikon, salvation is a gift of God. Kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, kung kuhaon sa Ginoo imong hinulaman nga kinabuhi, if you are not sure that you're going to heaven, ka, Pastor, I don't know where I'm going. Dawata si Jesus Christ karon, open your heart and trust the Lord Jesus Christ and accept Him as your personal Savior, and you will be saved tonight. Gihangyo na kong tanan. I ask everybody to please stand up
and bow your head and close your eyes. I'm going to pray. No one is looking around. I'm going to pray. Our Heavenly Father, Lord, I thank you, Lord, for the songs, the song of God to present the gospel. Lord, thank you so much for this privilege you had given me to share the gospel, meaning among mga bisita karon. Lord, I pray that the Holy Spirit will convict every heart nga wa pa masave, nga ilang dawaton ka Ginoo, nga ilang bugtong o personal nga maluluwas. It's the Holy Spirit to convict their hearts. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing and bow your head and close your eyes. That I want you to think about yourself tonight. Sa among mga bisita, are you saved? Are you sure? Kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit. If your answer is no, just open your mouth tonight and accept Jesus Christ as your personal Savior. Dawata sa karon. Nga imong bugtong o personal nga maluluwas. May ka, Pastor, how I can do it? Imong ibutang ang imong pagsalig diha ni Jesus Christ. Ayaw ibutang imong pagsalig ni Jesus Christ sa imong relihiyon nga maluwas ka, sa imong good works nga maluwas ka. Only Jesus can save you. Now tonight, the Lord Jesus Christ is knocking the door of your heart. If you open your heart and accept Christ as your Lord and Savior, He will save you tonight. Now, I'm going to pray, maghimo ko nining sa kapagampo, amo ni gitawag as sinner's prayer. Now, if you are not saved, kung wa ka makasiguro nga kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit, God has a purpose. Ganiani ka karon. Tonight, there is about light imong gugumanan. God wants you to be saved. God wants you to open your heart and open your mouth nga mosunod kanini nga pagampo nga akong pagahimuon karon. While you are standing there, just open your mouth, no, and imong sundon kining akong pagampo nga akong pagahimuon karon. Kung wala ka makasiguro kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit, dawata si Jesus Christ karon pinaagi sa pagsunod ini nga pagampo nga akong pagahimuon karon para sa among mga bisita. I want you to repeat after me. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, sunod ini nga pagampo nga akong pagahimuon karon. Kung imo ning buhaton sa maranga, imong giabrihan na imong kasing-kasing o imong gidawat si Jesus Christ nga imong bugtong o personal nga maluluwas. Kung imo ning buhaton by faith nga imong ibutang imong pagsalig ni Christ, the Lord Jesus Christ will come to your heart and He will save you tonight. Now, mingo ka, Pastor, I want to be saved. Pastor, I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Sunod din nga pagampo nga akong pagahimuon karon. Ayaw kawa dito sa Luyo kung doon nato'y bagong nga naabot nga bisita. No? Maybe sige nakagsimba din pero nasayod ka nga wa pa ka masave. Wala pa nimo gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Now, sunod din nga pagampo nga akong pagahimuon karon if you want to be saved. Sunod din nga pagampo. Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imong pagpakamatay sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat sa nagdawat sa Ginoo. Palihog mo og lingkod, sa di pa ta moadto sa